First station, 2 kilometer. 1 bats. O sige boss, 1 bats. Gipainom og Red Horse. Boss Ruel. Kami na magtubig Red Horse diay. Hubog na kayo silang Madam Caroline ug Boss Ruel. I don't know kung makaya na mo ng 10k pero among gitry gyud. This is my first time nga mura og 10k. Uphill pa gyud. Going to C3. Finally I found a place where my troubles fade away and the walls What's up mga guys? on our door can't come in. Found a little piece of mind in my own skin. What's up mga guys? So as you can see sa mong likod, kami gid ang pinakauna. So gibantayan gid mi sa no, gibantayan gid mi sa CDRRMO. So shout out sa to local government. Charo. Pinakauna. Naimot di katawa mga langga kay nakihits me. Di makaya gid og baklay. Pero bitaw. So gitry gid namon ni, so naa na mi sa mga 3 kilometers. So we're so very thankful sa toang St. Michael College for inviting us as one of the local vloggers nga official nila. At the same time, piniran po ta. Finally I found a place where my troubles